Assalamu alaikum everyone. My name is Khurshid Amin, and being a teacher, I feel that my duty is not only to teach the students. Beside teaching, I need to talk about some social issues as well, some mental problems which the students are facing nowadays. So I think the main purpose of teaching, the main duty of a teacher is to work on the personality development of the student as well. And as you know that in this modern world, the students are facing a lot of problems, and the problem is not these issues. The problems are we are not considering those issues as a problem. The parents are not even considering those things, like stress, like mental disturbance, like eating disorder, like panic disorder, like academic pressure, concentration problem, lack of confidence, eating disorder. So I think being a teacher, being a young teacher, I could feel these issues very serious. We need to talk about these issues. So I will try my best to talk about these problems. I will try my best to come with the possible solutions. So the first and the most important issues which nowadays this mostly students are facing is mental disturbance, negativity in the mindset, having negative thoughts. So let's talk about how we could come out from this, negative mindset, negative thoughts. And either we should say how we could be a positive thinker. Although it's not possible to clear the mind of someone, to make the mindset of someone, but at least we could talk. अच्छा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप के। आप एक बड़े से बड़ा ट्री भी अगर आप सोचें कैसे बनते हैं, एक स्मॉल सीड से, एक छोटा सा बीज होता है स्टार्ट में, और फिर डिफरेंट कंडीशंस अगर वो पूरी हो जाए, जैसे हवा मिलना, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन मिलना, सीड, दैट वाटर, सॉइल प्रॉपर। तो सेम तरीके से इंसान की मिसाल भी एक बीज की तरह, मतलब जैसे हर सीड के अंदर एक एबिलिटी है कि वो बहुत बड़ा प्लांट बन सके, इसी तरीके से हर इंसान के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कामयाब इंसान बन सके। अब वो जो कामयाब होना होता है ना, दैट 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 डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। जैसे एक प्लांट को कंडीशंस चाहिए, सेम। तो नॉर्मली जैसे एक प्लांट को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, सेम तरीके से इंसान में कामयाब होने की सलाहियत है हर इंसान के अंदर। बट वो जो कंडीशंस है, वो जो पैरामीटर्स है, जो रिक्वायर्ड होती है कामयाब होने के लिए, उस पर यू हैव टू वर्क ऑन दैट वन। आपको स्टार्ट में आपके माइंड में होना चाहिए कौन सी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में है जिनको आप इम्प्रूव करो, या कौन सी नेगेटिव चीज़ें जिनको आप अपनी पर्सनैलिटी से रिमूव कर दो, तो यू कुड बी सक्सेसफुल। अच्छा, दूसरी चीज़ कामयाबी की डेफिनेशन हर इंसान की डिफरेंट होती है, दैट्स वेरी पर्सनल। किसी के लिए बहुत सारा पैसा कमाना कामयाबी, किसी के लिए अच्छे ग्रेड्स लेना कामयाबी, किसी के लिए अच्छी जगह शादी करना एक अच्छी कामयाबी होती है, किसी के लिए एक अच्छी फैमिली बिल्डअप करना। सो दैट हैव अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और हर इंसान की अपनी एक पर्सनल डेफिनेशन होती है कामयाबी की। लेकिन लाइक यू मस्ट हैव अ डेफिनेशन, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, एक डेफिनेशन होना चाहिए कामयाब होने के। इफ़ यू डोंट हैव दैट डेफिनेशन स्टिल, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम। आप सिंपल गाड़ी चला रहे, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, बट जाना कहाँ, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग यू मस्ट हैव टू सेट योर टारगेट। आपके टारगेट्स आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट यू कुड डू समथिंग, एंड वंस यू सेट योर टारगेट, योर अचीवमेंट, देन आप उसके बाद उसकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर सकते हैं। खैर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वापस आते क्वेश्चन की तरफ कि हर इंसान, छोटे से छोटा इंसान, खैर वापस आते क्वेश्चन की तरफ कि हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी है कामयाब होने की। बेशक वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ, किसी छोटे घर में पैदा हुआ, बड़े घर में पैदा हुआ, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर थिंकिंग, योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड योर टारगेट। ओके, तो बेसिकली मेरी इन वीडियोस का बनाने का मकसद ये कि आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू टू ट्रेन योर पर्सनल टू वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट, नॉट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी इज़ समथिंग दैट इज़ योर पर्सनल, जो है वो है, but how you could train yourself personally, that personal development is very important, especially for the students.
اب آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں 4 سے 5 فیکٹرز آتے ہیں جن کے اوپر یو ہیو ٹو ورک. دا فرسٹ تھنگ از یور ہیبٹ, یور ایٹیٹیوڈ, یور کریکٹرسٹکس, یور کانفیڈنٹ, یور ایٹیٹیوڈ. تو یو نیڈ ٹو ورک آن دیز 4 to 5 فیکٹرز. تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں, ہاؤ وی کوڈ ورک آن دیز تھنگس. اچھا, نارملی ہم سب میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی ہے. کسی کو پروفیشنل ایشو ہوتے, کسی کو پرابلمز ہوتے, کسی کو پرسنل ایشو ہوتے, کسی کو ایموشنلی پرابلمز ہوتے ہیں, کسی کو فائنینشیل پرابلمز, اسپریچول پرابلمز ہوتی ہے. اب اگر آپ سوچیں تو یہ تمام پرابلمس آئدر یو ہیو دیز ایشوز بائی یور برتھ, یا 10 سال پہلے یہ پرابلمس تھے یا نہیں, 4 سال پہلے تھے, 5 سال پہلے تھے, ایون اگر 2-3 سال پہلے بھی یہ پرابلمس تھے تو اس کی انٹینسٹی کتنی تھی, یا آئدر اب اس کی انٹینسٹی کتنی ہے. تو بیسیکلی آپ کی جو پرابلمز ہیں ود دا پیسج آف ٹائم ان کی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. ہونا کیا چاہیے کہ آپ کے پرابلم آئدر سالو ہو جائے, اگر سالو نہیں ہو رہے, آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو ایٹ لیسٹ دیٹ مسٹ بی اس کی انٹینسٹی کم ہونی چاہیے. لیکن ہمارا ایشو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پرابلمس بڑھتے رہتے ہیں, انکریز ہوتے رہتے ہیں. تو دیٹ مین ہماری کچھ ایسی پرابلمز ہیں, کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم نے امپروو نہیں کیا, دیٹ نیڈ ٹو بی امپروو. اگر آپ ان چیزوں کو امپروو کر لیں تو آپ کی جو پرابلمز ہیں ایٹ لیسٹ یا وہ کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائے گی, یا ان کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی. تو وی ول ٹاک ٹو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیکٹرز which if you would improve your life would be change. The first and the most important factor is your speech. Basically when the speech basically influence your mindset, your thoughts, your brain, your body. بیسیکلی ہم جو بولتے ہیں ہمارے مائنڈ میں وہی چیز آتی ہے. وٹ ایور یو وڈ بی اسپیکنگ ٹو یور سیلف دیٹ وڈ کم ٹو یور مائنڈ. سو لیٹ می شو یو 3 to 4 فیکٹرز وچ ہاؤ دا اسپیچ انفلوئنس یور باڈی. So as you could see, basically your speech make your thoughts, and from your thoughts your mind would be set. And what is mind? That's simple, your brain. So, and as you already know that the brain control your body, and body is you. So basically if you want to make a positive mind, the first thing which you need to improve is to speak to yourself as positive as you could be. If your speech would be negative, so definitely your action, your body would be turned toward the negative thing. ہم نارملی خود سے کتنی باتیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار میں جم نہیں جا سکتا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے خود سے کہہ دیا کہ میں نہیں کر سکتا, تو یور باڈی وڈ ناٹ ٹرن ٹورڈ دیٹ. اچھا, نارملی ہم جب بھی کوئی موٹیویشنل اسپیچ سنتے یا کوئی موٹیویشنل مووی دیکھتے, اس کا جو انفلوئنس ہے نا وہ ہماری باڈی کے اوپر جسٹ فار 3 to 4 آورز رہتا ہے. لائک 3-4 گھنٹے ہم اپنے ایک فیک سا ایک انفلوئنس بنا لیتے ہیں, ایک فیک سا امیج بنا لیتے ہیں اپنا کہ وی ہیو بین افیکٹڈ بائی دیٹ ون. بٹ ایسا نہیں ہوتا. دا ریزن از یور مائنڈ. کیونکہ آپ کا مائنڈ اگر ایک نیگیٹو باکس بن چکا, اس کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہے, اس کے اندر اتنی نیگیٹو تھاٹس ہے, تو وہ جو نیگیٹو تھاٹس ہے وہ دس از یور مائنڈ وچ از اے نیگیٹو باکس ان وچ دیر از اونلی نیگیٹو تھاٹس. سو ہاؤ از فل ود نیگیٹو تھاٹس, how you're expecting that positivity would come out. So that's why I give the name to this video as naturally positive thinkers. How to be a naturally something which is from inside, from outside, should be positive. And to make that, to bring that positive naturally, you need to fill that box, your mindset, with the positive thoughts. And for that purpose you need to speak to yourself as positive as you could be. Okay, so as the video is getting quite lengthy, so I would be talking about the other aspect as well, other factor as well in the next video inshallah. Till that, Allah Hafiz and take care of yourself. Allah Hafiz.